अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज अडयाला जेल में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने बानी PTI के वकीलों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाएंगे। एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 2 मरतबा मुअख्खर कर चुकी है। पहले 23 दिसंबर को केस की फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी और बाद में आज की तारीख मुकर्रर की थी। रावलपिंडी GHQ गेट हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी के जज अमजद अली शाह केस की समाअत करेंगे। केस में नामजद 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, जबकि एक इश्तिहारी मुल्जिम आसिम का केस अलग कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन जहीर शाह और बिलाल मलिक की जानिब से केस में गवाह पेश किए जाएंगे। मुल्जिमान की जानिब से फैसल मलिक एडवोकेट, फैसल चौधरी और दीगर वकला पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत की जानिब से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया गया था। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। बानी PTI को सजा जरूर होगी, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मकबूल होने का यह मतलब नहीं था कि आप हर चीज से ऊपर हैं। सेनेटर फैसल वावजा कहते हैं बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई आलमी दबाव है। PTI ने खुद बानी चेयरमैन को मरवाने की मंसूबाबंदी की। PTI वालों की नजरें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन उन्हें मायूसी होगी। मुज़ाकरात का हामी हूं, लेकिन बातचीत मुखलिस होनी चाहिए। ये ओपन एंड शट केस है। अभी कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। जबरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। जी मैं जैसे आपको बताता रहा 2.5 साल से कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इमरान खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं और वो उसी तसलसल से चीज़ें चल रही हैं। और आप लोगों के सामने मेरी बात को आप यकीन ना करें तो उनके अपने सोशल मीडिया की टीम से चीज़ें बाहर आ गई हैं। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड का फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और आवाम का पैसा था। बानी PTI ने बंद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। पैसे खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराए गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI पहले गुलामी नामंजूर और अब एब्सोल्युटली यस हो चुके हैं। कि वो पैसा आपका, मेरा, सबके, हम सब लोगों का था, पाकिस्तानी अवाम का था। फ़ायदा उसको पहुंचाया हुआ है ना। उसने जो है जो भी 400 एकड़ ज़मीन और पता नहीं कितने करोड़ रुपया लिया यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी हमें छपर ही है ना, मेरा कोई यूनिवर्सिटी वाला तो कवर ही है। तो उसके बदले जो है जो उसने फ़ायदा पहुंचाया मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाया ना। मलिक रियाज के अकाउंट में जो है जब वो पैसा गया, सरकारी पैसा गया, तो जुर्म तो उसी दिन सरदर्द हो गया था ना। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अलकादर ट्रस्ट का फैसला जो आज सुनाया जाएगा इनको पहले से पता है और ये बात भी साफ वाज़ेह हो गई कि फैसला कहाँ लिखा गया है। इस केस में शफाफ ट्रायल नहीं हुआ और ना बानी PTI के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मिले। जब हुक्मरान मातहत अदलिया पर दबाव डालकर अपने मनपसंद फैसले कराएगी तो फिर मुल्क में किसी को इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अलकादर ट्रस्ट का फैसला पहले से तयशुदा फैसला है और हुकूमत के भी इल्म में है और ये सरासर इंसाफ का कत्ल है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। मुज़ाकराती टीम के रुकन उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर ने बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात में बानी PTI को मुज़ाकरात की अब तक की पेशरफ से आगाह किया गया। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम को आइंदा का लाएअमल दिया। साहबजादा हामिद रजा की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक की है, इसमें तौसीह बानी कर सकते हैं। हमें पता है आज 190 मिलियन पाउंड केस का क्या फैसला आना है। हमारे खिलाफ फैसला आने के बाद मुज़ाकरात में तलखी जरूर आएगी। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है
کہ جناب فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے، تو اب آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے جو کٹ آف ہے، اور یہ انتہائی معقول مطالبات ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، سویلائز ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کی انکوائری کسی غیر جانبدار فرد یا کمیشن سے کروائیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی دینی اور دنیاوی تعلیم کا مرکز ہے۔ ٹرسٹ کے لیے وقف زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ القادر ٹرسٹ میں بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ القادر ٹرسٹ بھی شوکت خانم نمل یونیورسٹی کی طرح کا ٹرسٹ ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں جو پیسہ آیا وہ بانی پی ٹی آئی کو نہیں، سپریم کورٹ کے پاس آیا۔ ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں، ہم قانون اور آئین کے تقاضے پورے کرنے والے ججوں کو سلام کرتے ہیں، اور ہم بار بار یہ تقاضا کریں گے کہ قانون کا، اس ملک کا، عدالتی نظام کا مذاق مت بنائیے، اس میں انصاف کیجیے گا۔ ساری قوم کی نظریں جو ہیں، قوم کے ایک ایک بچے کی، نوجوانوں کی، خواتین کی، ہر ایج، ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری ہوں گے اور فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے چوری چھپانے کے لیے القادر ٹرسٹ بنایا، جو پیسے خزانے میں آنے تھے وہ کاروباری شخصیت کی جیب میں ڈال دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی اس سارے معاملے میں ملوث تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے زمین حاصل کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کو چھپانے کے لیے القادر ٹرسٹ بنایا گیا۔ 90 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ آ جائے گا۔ وہ پیسے جو پاکستان کے خزانے میں آنے تھے، اس کے جرمانے کی رقم اسی کے اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی، یعنی ایک جیب سے نکالی گئی، لینڈ ڈیولپر کے دوسری جیب میں ڈال دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اس پورے کے پیچھے شامل تھیں۔ 240 کنال زمین زلفی بخاری اور فرا گوگی کے نام منتقل کی گئی۔ اس چوری کو چھپانے کے لیے مذہبی ٹچ دیا گیا، یعنی القادر ٹرسٹ بنایا گیا۔ ضلع کرم میں امن معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے فریقین کی جانب سے قائم مورچوں کی مسماری شروع کر دی گئی ہے، جبکہ 100 روز سے راستوں کی بندش کے باعث علاقہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ علاج نہ ملنے کے باعث 153 بچوں سمیت جاں بحق مریضوں کی تعداد 288 تک پہنچ گئی۔ کرم میں امن معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز، فریقین کی جانب سے قائم مورچوں کی مسماری شروع۔ ابتدائی مرحلے میں لوور کرم، گاؤں خارکلی اور گاؤں بالش خیل کے تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے۔ امن معاہدے کے مطابق 1 فروری تک ضلع میں تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کرم کے متعلقہ انتظامی افسران کو ہدایات جاری۔ پارا چنار ضلع کرم میں 100 روز سے راستوں کی بندش سے شہریوں کو ناقابل برداشت صورتحال کا سامنا۔ علاج نہ ملنے کے باعث 153 بچوں سمیت جاں بحق مریضوں کی تعداد 288 تک پہنچ گئی۔ پارا چنار میں تاجر برادری کا احتجاج۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت کے کہنے پر 3 ہفتوں سے 150 گاڑیاں لوڈ کی گئی ہیں، جو تاحال ٹل اور ہنگو میں کھڑی ہیں۔ بار بار وعدوں کے باوجود ہماری گاڑیاں نہیں لائی جا رہی ہیں۔ کرم میں ادویات کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم میں شدت کے باعث ادویات کی کھپت زیادہ ہو گئی اور او پی ڈی میں بھی اضافہ۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے 15 لاکھ روپے مالیت کی ادویات پہنچائی گئی۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جہاں الیکشن چوری ہوگا وہاں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بغیر پڑھے آئینی ترمیم ہو گئی ہے، آئین غیر متوازن ہو گیا۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی بھی 2018 میں اپنی طاقت سے نہیں جیتے، اس حقیقت کو ماننا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ماضی بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے اور ملک کے بڑوں کو مل کر حل نکالنا پڑے گا۔ رول آف لا کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نہ کسی کے کہنے اور نہ ہی کسی کے خوف سے مذاکرات کر رہی ہے۔ مذاکرات پاکستان کے مفاد میں کر رہے ہیں، جسے مسلم لیگ نون کی قیادت سبوتاژ کر رہی ہے۔ خواجہ آصف مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کبھی بھی NRO نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا گورنر فیصل کریم کنڈی کی ذہنی حالت پر کوئی شک نہیں رہا۔ اچھا ہوتا کہ وہ کراچی میں بیٹھ کر سندھ حکومت کو مشورہ دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مذاکرات کسی کے کہنے یا کسی کے خوف سے نہیں بلکہ ملکی مفاد میں کر رہی ہے۔
ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मायूसी फैला रहे हैं, ये कंफ्यूज वजीर दिफा है। ऐसे लोग कैसे वजीर दिफा बन सकता है? इमरान खान का मुकाबला आप नहीं कर सकते क्योंकि वो एनआरओ नहीं ले रहा, वो आपसे एनआरओ की बात ही नहीं कर रहा है। आप खुद एनआरओ करके अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा रखना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पे मैं ज़रूर बात करूँगा। ये शख्स तो मुझे जहनी मरीज़ होने में कोई शक नहीं है, मुझे ये बिल्कुल जहनी मरीज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ये सिंध में बैठ के अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करता है तो कम अज़ कम अपनी हुकूमत को मशवरा भी देते कि कराची को जो खंडरात बना दिया है इस पर भी ज़रा तवज्जो दें। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्की सियासत अमली तौर पर इस्लामी असूलों पर नहीं तो क्या जद्दोजहद छोड़ दें। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद कम होने के बावजूद हमने जद्दोजहद नहीं छोड़ी। हमने पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्बी इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। तारीख में पहली बार हमारे तमाम उलमा एक ही मौके पर डट गए। इस बार इस मौलवी ने 2 कश्तियों पर पांव रखा और पार हो गया। हमारा रोजाना सियासतदानों से पाला पड़ता है, सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं है। गंडापुर शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आला की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सीनियर पार्टी रहनुमा से अहम मुलाकात, इख्तिलाफी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला KP ने शेर अफजल से मुलाकात में सलमान अकरम राजा से होने वाले इख्तिलाफात पर तफसीली गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने कहा, इसमें शक नहीं बानी PTI को गलत मालूमात पहुंचाई जाती हैं। पार्टी मसाइल पार्टी के अंदर हल होने चाहिए, लेकिन जो मीडिया पर आकर इनके खिलाफ बात करेगा तो वो जवाब जरूर देंगे। कभी पहल नहीं की, हमेशा दिफा में जवाब दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ्त, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पीर परगारा से लाहौर में अहम मुलाकात की। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत हुई। PTI और GDA ने मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रखने और मुस्तकबिल में राब्तों को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने के अमल की जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। ब्रीफिंग में कहा गया, पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4,200 से जायद मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। लड़कियों की तालीम के हवाले से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा गया। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों की तालीम तक रसाई को आसान बनाने पर जोर दिया गया। दुनिया भर से मंदूबीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जारी एलामिया में कहा गया है कि लड़कियों की तालीम अहम माशरती ज़रूरत है। इस्लामी तालीमात में भी लड़कियों के लिए तालीम को लाजमी करार दिया गया है। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया। तालीम याफ्ता ख़वातीन माशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा करती हैं। लड़कियों की तालीम को कौमी तरजीहात में शामिल करने पर जोर दिया गया। लड़कियों को तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए वज़ाइफ देने की तजवीज़ दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की रुकन कौमी असम्बली और इंसदाद पोलियो की सफ़ीर आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल और पोलियो में इजाफे के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार किया गया। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की ज़ेर निगरानी जामे हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर भी गौर खौज किया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने बीबी शहीद के विजन के मुताबिक गवर्नर हाउस पेशावर से वेमन एम्पावरमेंट, यूथ एंगेजमेंट और बैनुल मज़ाहिब और मसालिक हमआहंगी के फरोग के लिए इक़दामात उठाने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले कोहाला पुल पर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कॉल पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी अवाम और मुसल्ह अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात फवाद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। कौम की पाकिस्तानियों और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के लिए कोहाला के मकाम पर मुनक़िदा कन्वेंशन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर जलसे आम से खिताब करते हुए सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है और कश्मीरी तकमील पाकिस्तान के नामुकम्मल एजेंडे की जंग लड़ रहे हैं। जल्द कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये एजाज है
کہ وہ 20 کروڑ مسلمانوں کی سہولت کار ہے. اس لیے یہ بات سمجھیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کوئی صرف انتخابی نعرہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے. کشمیر بنے گا پاکستان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس غلام محمد صفی نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا. کشمیری قوم کی منزل پاکستان ہے. شہداء پاکستان کے پرچم میں لپٹے ہوئے اپنا آخری سفر طے کرنے کے خواہش مند رہے اور اب بھی ہیں. قبل ازیں دھیر کوٹ سے سردار عتیق احمد خان اور مظفر آباد سے راجہ ثاقب مجید کی قیادت میں کشمیر بنے گا پاکستان ریلیاں بھی نکالی گئی. کشمیر بنے گا پاکستان کنونشن میں کشمیریوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فواد عباسی، ABN نیوز، کوہالہ، مظفر آباد. موٹر وے M4 کو خانیوال سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا. ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M5 کو ملتان سے رکن پور تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا. موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے. صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں. موٹر وے M5 کو ملتان سے رکن پور تک بند کر دیا گیا ہے. موٹر ویز کو محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے. موٹر وے M4 کو خانیوال سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا. ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M5 کو ملتان سے رکن پور تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا. موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے. صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں. برطانیہ کو ایک اور برفانی طوفان کا سامنا. یخبستہ ہواؤں سے شدید سردی میں کمی نہ آ سکی. جنوری میں شدید سردی کا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسکاٹ لینڈ کے علاقے ویک سے انگلینڈ کے شہر مانچسٹر تک شدید برفباری کا امکان ہے. 26 جنوری کو متوقع برفانی طوفان سے مواصلات کا نظام شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت -18.9 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسکول بدستور بند. بسوں اور ٹرینوں کی آمد و رفت کا بھی تاخیر کا شکار. تمام فلائٹس بھی معطل کر دی گئیں. امریکہ میں شدید برفباری کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس کو ایک اور طوفان کا سامنا. سردی کی شدت میں مزید اضافہ. نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا. شدید برفباری کے باعث متعدد شاہراہیں بند ہو چکی ہیں. شمالی میسیسیپی، الاباما اور جارجیا میں 5 انچ تک برف پڑنے کی اطلاعات. برفانی طوفان کے باعث درجنوں افراد زخمی ہو گئے. ڈالس کے ہوائی اڈے پر 2000 سے زائد پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں، جس سے سفری مشکلات بڑھ گئی ہیں. حکام کی جانب سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات دی گئیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.